Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi, kita nak teruskan dengan the second part of our chapter 7 punya lecture iaitu chromosomal mutation. Last week kita dah tengok the first class of mutation iaitu point mutation yang melibatkan adanya perubahan one basis lah, kita kira satu basis, which is ingat base CD, which is substitution, ingat substitution, insertion, deletion dan juga inversion. Ini adalah base melibatkan point mutation. Point tu means satu kan, which is melibatkan bases ataupun juga dikenali sebagai gene mutation. Kemudian kita dah tengok juga the second class of mutation iaitu chromosomal mutation yang terbahagi kepada dua jenis. The first one yang kita dah bincang last week iaitu the chromosomal aberration ataupun changes in the structure. Sekiranya ada kromosom, satu kromosom itu mengalami perubahan di mana let's say adanya translocation di mana adanya break off and rearrangement. Translocation means ada perubahan tempat, itu adalah translocation. Sekiranya ada deletion means that adanya this part of the chromosome akan hilang, dia akan remove and then this part akan join together. Adanya the third one adalah adanya inversion di mana dia berubah tempat. Inversion pula ada dua, sama ada melibatkan centromere ataupun tidak melibatkan centromere. Kalau melibatkan centromere dia dipanggil pericentric. Macam mana nak ingat peri? Ingat peri means tepi. Apa yang tepi? Tepi kromosom. Dua-dua ni lah, ada tepi yang pertama, tepi yang kedua, pericentric. Yang kedua pula kita ada paracentric, tidak melibatkan centromere. And the last one adanya melibatkan penambahan the segment of chromosome yang kita panggil duplication. Yang ni we have covered last week lah. By right you dah tahulah how to explain. So in this way kita nak tengok the changes in number. Okay, kita kena faham. Last week tu kita cerita pasal we talk about only one chromosome. Okay, kita cerita pasal satu kromosom saja. One part of chromosome. But now kita nak tengok dia punya number. Kita kena faham bahawa in human, let's say, kita ada 23 pairs of chromosome. Ada 23 pasang kromosom di mana 20 kromosom 1 sampai 22 itu dipanggil autosom. Manakala pair yang ke-23 iaitu X ataupun Y ataupun XX, ini kita panggil sex chromosome. Apa yang akan kita tengok this week adalah kita nak tengok sekiranya ada penambahan satu kromosom dalam kalangan autosom ataupun dalam kalangan sex chromosome ataupun pengurangan this satu chromosome number dekat autosom and sex chromosome. Itu yang kita katakan aneuploidy. Bila kata aneuploidy, awak akan ingat N tu kan satu, English kan N itu merujuk kepada satu. Dia sama ada tambah satu ataupun dia akan hilang satu. Kalau tambah satu, dia akan become trisomy sebab kromosom itu sepatutnya ada dua. Now dia tambah lagi satu, dia become tiga. 1, 2, 3. Nampak tak? 1, 2, 3 means trisomy. And then kalau dia kekurangan satu, dia hilang satu, sepatutnya ada like this. Tetapi now dia become zero, maksudnya dia hilang this kromosom, kita panggil dia monosomy. Itu adalah aneuploidy. Okey, dia ada penambahan ataupun pengurangan satu kromosom. This whole part of kromosom tu hilang ataupun dia tambah satu. Itu adalah aneuploidy. But then kita nak tengok pula nanti by the end of this lecture, kita nak tengok pula polyploidy ataupun euploidy. Bila kata polyploidy, poly means merujuk kepada banyak. Apa yang banyak? Adanya penambahan the whole set of chromosome. Basically, kalau kita human, kita adalah diploid. Bila kata diploid sebab apa? Bila kita kata diploid means that setiap kromosom itu dia exist in pair. Dia ada pasangan dia. Kromosom tu ada pasangan dia yang kita panggil homologous chromosome. But the thing is in polyploidy, the whole set of chromosome ini dia ada tambah satu kromosomes. Maksudnya dia ada penambahan satu set. Kita tak panggil dia diploid, now kita panggil dia triploid. Okay? Ini kalau dalam human memang tidak akan hidup lah sebab memang bukan sunnatullah, which is bukannya Tuhan tidak benarkanlah senang cerita. Jadi dia akan memang in human kita akan matilah, memang tidak akan hidup pun. But then again ia berlaku dalam plan lah. Okay, ini adalah yang kita akan discuss dalam polyploidy. But first we want to look at the changes in number in term of adanya penambahan satu kromosom. Satu kromosom saja, bukan satu set of kromosom, iaitu aneuploidy. Okay. So apakah yang dikatakan alteration of chromosome number? Si Scott ni dia kata apa? Dia adalah changes in the number of chromosomes
due to the errors ataupun non-disjunction occurring during meiosis. Okay, dia berlaku ketika meiosis, tetapi dia juga boleh berlaku ketika mitosis. But most frequently it occurs during meiosis sebab dia akan affect the gamete. Okay, non-disjunction is a failure. Apa itu non-disjunction? Bila kata non-disjunction itu adalah separation of chromosome ataupun sister chromatid. But kalau kata non-disjunction means it is the failure of homologous chromosomes ataupun or sister chromatids to separate properly during cell division. Kalau in exam dia tanya what is non-disjunction, if you kata failure of homologous chromosomes to separate properly during cell division, salah. Sebab apa? You kena faham in meiosis dia ada dua phase. We have two phases of meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. Okay, the first meiosis involve homologous chromosomes and the second meiosis involves sister chromatids. That's why in the definition of a non-disjunction, you have to include the homologous chromosomes and the sister chromatids in its definition. Otherwise, it's going to be wrong. Okay, tolong faham benda itu, right? Itu adalah non-disjunction. So, apa itu non-disjunction dengan lebih figuratively? So, kita tengok gambar aja. So, kita ada these two cells yang actually event of non-disjunction happens. Okay, meiosis, you kena ingat dia ada dua fasa, fasa 1, fasa 2. The first phase of meiosis juga melibatkan separation of homologous chromosomes. Sekiranya non-disjunction berlaku dalam meiosis 1, you can see that what happened is that sepatutnya adanya this kinetochore microtubule attached to this homologous chromosome dekat belah kanan, but the thing is there is no microtubule attached to it, yang menyebabkan apa berlaku adalah this part of the cell dia bring both homologous chromosomes dekat ke kiri lah. Dia akan tarik this pair of homologous chromosomes ke kiri to this pole. Sepatutnya tidak boleh. Sepatutnya dia kena divide equally. This homologous chromosome of this particular chromosome dia akan separate belah kanan. This one pun sepatutnya separate belah kanan. But the thing is that maybe there is a failure in terms of microtubule formation. Okay, menyebabkan tidak adanya microtubule yang attached to it means that tidak adalah this homologous chromosome yang akan ditarik ke kanan, causing this part of the cell containing an extra chromosome of this particular chromosome pair lah. And eventually, bila yang ni separate, you boleh nampak this particular cell dia tidak ada this chromosome yang panjang. So basically dia akan jadi n-1. Dia akan kurang 1. Minus 1 means kurang 1. But then again, this part of chromosome pula dia akan gain extra chromosome. Patutnya hanya this chromosome sahaja yang dekat belah sini. But then again, due to the presence of this homologous chromosome, menyebabkan apa berlaku, this cell akan become n plus 1. Dia akan ada extra 1 chromosomes. Tetapi non-disjunction dia akan berlaku, let's say this meiosis 1 dia akan berlakunya non-disjunction kat meiosis 1, but then in the second meiosis dia akan occur naturally, dia akan occur secara betul. You akan nampak this eventually the gamete cell yang produce akan containing an extra chromosome of this one. Okay, dua sel akan containing extra chromosome yang panjang, but then again untuk yang di another gamete yang akan dihasilkan ni akan kekurangan dia kromosom yang panjang. Sepatutnya dia ada like this lah. Sepatutnya the daughter cell yang akan dihasilkan mempunyai satu kopi of kromosom pendek, satu kopi of kromosom panjang setiap ini. Tetapi you boleh nampak non-disjunction dekat meiosis 1 menyebabkan the gamete cell yang dihasilkan semua adalah abnormal. Okay? How about the sekiranya non-disjunction berlaku dekat meiosis 2? If let's say in meiosis 1 the cell division occurs secara normal, but then again non-disjunction itu berlaku dekat one of the cells, occurs in one of the cell in the daughter cell after the meiosis 1. So let's say this one this cell undergo, the one yang actually sepatutnya undergo this anaphase 2 somehow adanya non-disjunction menyebabkan the sister chromatid fail to separate, causing this part of the cell akan containing both of the sister chromatids. Okay, you boleh nampak lah this sister chromatid tadi eventually dia akan end up in one gamete cell. This one akan kekurangan this chromosome yang panjang menyebabkan this particular cell akan lose one chromosome, which is yang negative one tu maksudnya kurang satu chromosome. And you boleh nampak sekiranya non-disjunction itu berlaku dekat only in one cell, in the meiosis 2, you boleh nampak the daughter cell yang akan dihasilkan by the end of this meiosis, you can see that 50% of the gamete cell are normal, manakala 50% of the gamete cell adalah abnormal. Berbanding dengan
non-disjunction yang berlaku dekat meiosis 1, you boleh nampak 100% of the gamete cell akan abnormal. Jadi nanti you akan tengok yang mana lagi berbahaya, yang mana lagi problematic, adakah meiosis 1 punya non-disjunction ataupun non-disjunction yang berlaku dekat meiosis 2, the one yang akan give more chance of having a child with syndromes, dia adalah non-disjunction in meiosis 1. Because eventually dia akan produce 100% gamete itu memang abnormal berbanding dengan if let's say the non-disjunction occurs in meiosis 2, only 50% saja yang akan abnormal. So ada lower chance lah of having child with syndrome. Okay? Alright? And then what is the effect of non-disjunction? Kalau adanya non-disjunction, dia boleh menyebabkan dua ni lah, sama ada aneuploidy, which is ada kekurangan loss or gain of a single chromosomes, ataupun euploidy, di mana the whole set of chromosome itu akan ada penambahan. Dia become triploid ataupun tetraploid. Okay? Yang kita nak tengok first adalah this aneuploidy. So basically, as I said, sekiranya ada penambahan one chromosome pair, we call it trisomy, gain of a single chromosome. Hanya satu kromosom saja ditambah. Manakala kalau monosomy, dia akan lose a single chromosome. Mono means satu, dan trisomy, tri itu maksudnya tiga. Somy itu merujuk kepada chromosomes. Kromosom kan som, so dia akan become somy. Okay, kalau tri means tiga, maksudnya dia ada tiga kromosom. Kan senang? Kalau mono means satu, monohybrid satu kan, and then kita ada somy. Somy itu maksudnya kromosom, so ada satu kromosom. Okay? If let's say kita tengok gambar rajah yang setelah lengkapkan di sebelah ini, you can see that in normal cell, if let's say this one adalah normal cell, dia akan exist in diploid. Okay, di mana dia ada a pair of homologous chromosomes. Kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3, and kromosom 4. Setiap kromosom yang dinamakan itu akan exist in pair. But then again, kalau in aneuploidy, you boleh nampak kalau trisomy chromosome 2. Okay, kalau kata trisomy chromosome 2 ni, trisomy 2 maksudnya ini merujuk kepada kromosom pair yang nombor 2. Ni kromosom pair nombor 1, kromosom pair nombor 2, kromosom pair nombor 3, kromosom pair nombor 4. Kalau dia kata trisomy 2, maksudnya the second pair of the chromosome itu yang bermasalah. And as you can see, akan ada extra satu chromosomes dekat kromosom number 2 ini. That's why we call it trisomy 2. Di mana this one set of chromosome 2, dia ada extra one chromosome. That's why we call it trisomy 2, sebab dia merujuk kepada the chromosome pair number 2. Alright, but the rest of the set, okay, chromosome 1, chromosome 3, and chromosome 4, semua itu adalah masih normal. Alright, kalau monosomy pula, let's say monosomy 1. Bila kata 1 means that they refer kepada chromosome pair number 1, and monosomy maksudnya hanya ada satu kromosom. Means that the second pair of the chromosome itu dia hilang. Okay, it's hilang lah. Okay, that's why dia akan hanya tinggal satu pair of chromosomes. Alright, ini monosomy 1. Nanti kita akan tengok trisomy 21. Dia refer kepada kromosom nombor 21 dan ada extra pair of chromosome. Kalau euploidy pula, okay, dia melibatkan the whole sets of chromosome. Kalau atas ni, as you can see, diploid, each pair of chromosome akan ada only dua chromosome. Kalau euploidy, dia melibatkan the whole sets. Means that you boleh nampak kromosom 1, 2, 3, 4 masing-masing ada extra one copy of chromosome. Itu yang dikatakan euploidy, polyploidy. Dia ada penambahan the whole chromosomes. Itu kalau dia ada 3 kromosom. Kalau dia ada 4 kromosom, we call it tetraploid. Tetra kan masuk 4. Tetrahedral. So, you belajar ke tidak? Belum lagi buat. Tetrahedral nanti you akan belajar in chemistry. Tetrahedral tu maksudnya molekul itu berbentuk macam ni. Dia ada 4 kaki dan dia ada bentuk like this. So in this case, you boleh nampak tetraploid dia ada additional 2 copy of chromosome in each set of chromosome, menyebabkan the whole part ini dia akan become tetraploid. In human, kalau memang kita tak akan jumpa triploid ataupun tetraploid individual because it is selected against. Tuhan tidak benarkan, itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan tidak akan benarkan individu yang seperti ini akan hidup kerana dia memang sangat tidak ikut sunnatullah ataupun lumrah kemanusiaan itulah. So memang Tuhan tidak akan benarkan, and eventually dia akan memang gugur lah. If let's say adanya zygote yang tetraploid ataupun triploid, memang dia akan automatic gugur tanpa ibu itu sedari lah. Okay? Alright, yang ni kita akan discuss later lah.
Ini adalah the thing that you boleh baca untuk chromosomal number alteration, tetapi nanti saya akan explain jugalah. Yang ni hanya sekadar nota. Okay. Alright.